जहाँबाट छोडेको थियौँ हामी फेरि आजबाट त्यहीबाट कन्टिन्यू गर्दैछौँ ओके सो लेट मी सेयर द स्क्रिन ओके म एक्चुअली स्क्रिन सेयर गर्न चाहन्छु सबैजनाले स्क्रिनमा ध्यान दिएर हेर्नु होला अलराइट सो दिस इज our slide let me begin this is okay measurement graded and actually it is our second class so last time मैले तपाईलाई अघि पनि भनिसकेको छु फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भनेको के हो त we already learned last time so basically those quantities okay which are independent of other quantities all right एउटा त्यस्तो क्वान्टिटी हो जुन अरु कुनै पनि क्वान्टिटीमा त्यो डिपेन्ड हुँदैन त्यस्तो डिपेन्ड नहुने खालको क्वान्टिटिजहरुलाई हामीले भन्छौं फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज अनि those quantities which depend upon other fundamental quantities अरु फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरुसँग डिपेन्ड हुने र अरु फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजहरुसँग मिलेर बन्नेलाई भनिन्छ डिराइभ क्वान्टिटिज हामीले यो पहिले लास्ट क्लासमा पढिसकेका छौं एउटा त्यहाँ नोट हेर्नुस् त यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट नोट छ यसलाई एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला तपाईहरुले एकदमै दिस इज भेरी मच इम्पोर्टेन्ट नोट यु क्यान से देयर मास इज अ फन्डामेन्टल क्वान्टिटी एक्जाममा सोध्न सक्छ अथवा तपाईलाई क्वेशन कसैले सोध्यो भने व्हाई मास इज कॉल्ड फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी भनेर सोध्यो भने मास इज अ फन्डामेन्टल फिजिकल क्वान्टिटी बिकज mass is not dependent on other quantities mass किन फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज रहेछ त मासलाई हामीले किन फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भन्यो त mass is a fundamental quantity because mass is not dependent upon other physical quantities for example let me give you one more example again mass लाई हामीले mass र length लाई कम्पेयर गर्न खोज्यो नि त्यो कम्पेयर हुँदैन because mass र length they are totally independent mass भनेको amount of substance भयो amount of substance or amount of molecules that forms a substance okay and then length भनेको चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्ट को what is the length or you can say height पनि भन्न सक्छौं हामीले त्यसलाई हैन length र height almost same नै हुन्छ एउटा कुनै पनि बडी चाहिँ स्लिपिङ पोजिसनमा छ भने त्यो लेन्थ हुन्छ र त्यही बडीलाई तपाईले भर्टिकल पोजिसनमा राख्नुस् त्यो फेरि हाइट हुन्छ that's why mass is a fundamental quantity because it is not dependent on other quantities in the same way speed is a derived quantity हामीले स्पिडलाई फेरि derived quantity भन्छौं किन derived quantity भन्छौं भन्दाखेरि speed is a derived quantity because it depends on fundamental quantities like length and time हेर्नुस् त length र time मिलेर speed बन्छ हेर्नुस् जुन स्पिड भनेको हामीसँग derived quantity छ नि स्पिड भनेको एउटा त्यस्तो क्वान्टिटी हो जुन चाहिँ लेन्थ र टाइमबाट बन्छ यदि लेन्थ हेर्नुस् त लेन्थ र टाइम भनेको फेरि फन्डामेन्टल क्वान्टिटिज भयो लेन्थ इज one fundamental quantity and time is another fundamental quantity and when these two quantities are combined together then it forms what it forms speed so speed is a derived quantity because speed is made by the combination of two fundamental quantities they are length and time and on the other hand mass is independent fundamental quantity so I hope you are clear about the note so mass is a fundamental quantity because mass is not dependent on other quantities in the same way speed is a derived quantity because it depends on fundamental quantities like length and time okay एउटा example हेर्नुस् त there is one example तपाईले त्यो कुरा क्लियरली देख्नु हुँदैन होला हेर्नुस् स्पिड भनेको के छ त्यहाँ okay म let me write on the screen okay हेर्नुस् है mass okay let's talk about speed हेर्नुस् त स्पिड को एउटा फर्मुला छ स्पिड भनेको के हो त स्पिड भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम स्पिड केले बनेको रहेछ त स्पिड को एउटा फर्मुला छ स्पिड इक्वल्स टु डिस्टेन्स अपन टाइम टेकन अथवा टाइम भयो हेर्नुस् त यो डिस्टेन्स भनेको एउटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भयो फन्डामेन्टल क्वान्टिटी अनि टाइम भनेको फेरि अर्को फन्डामेन्टल क्वान्टिटी भयो हेर्नुस् त यो दुईटा डिस्टेन्स र टाइमबाट स्पिड बनेको बनेन बन्यो नि दैट्स व्हाई स्पिड इज कॉल्ड derived physical quantity okay because speed is a quantity which is made by the combination of two fundamental quantities they are distance and time that's why speed is called derived quantity let me give you one more example again हेर्नुस् त अर्को पनि एउटा पावरको कुरा गरौँ let's talk about velocity okay let's talk about velocity
भेलोसिटी को एउटा फर्मुला छ हेर्नुहोस्, भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन। हेर्नुहोस् त भेलोसिटी भनेको के रहेछ त, भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्प्लेसमेन्ट बाई टाइम टेकन। अब हेर्नुहोस् है, डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले केमा मेजर गर्छौँ त, वाट इज द युनिट अफ डिस्प्लेसमेन्ट, डिस्प्लेसमेन्ट भनेको मिटर हो, अनि टाइम टेकन भनेको फेरि सेकेन्ड हो। हेर्नुहोस् त डिस्प्लेसमेन्ट इज वान फन्डामेन्टल क्वान्टिटी एन्ड टाइम इज एनदर फन्डामेन्टल क्वान्टिटी। डिस्प्लेसमेन्टको युनिट हो मिटर, टाइमको युनिट हो सेकेन्ड। द्याट्स वाइ यो डिस्प्लेसमेन्ट, यो भेलोसिटी भनेको चाहिँ दुईटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजबाट बनेको रहेछ। One fundamental quantity is displacement and another fundamental quantity is time taken. That's why when a quantity is made by the combination of two or more quantities, all right, when a quantity is made by the combination of two or more quantities, such type of quantities are called derived physical quantities. Example velocity, example अघि हामीले गरेको थियो नि speed. These are the examples of the derived physical quantity. Okay, let me give another example again. फेरि अर्को example हेर्नुहोस्. All right, now okay, let's talk about density. हेर्नुहोस् त density is given by the formula mass by volume. Density can be calculated by the formula mass by volume. हेर्नुहोस् त mass is a fundamental quantity. अब यो भोल्युम भनेको फेरि एउटा डिराइभ क्वान्टिटी हो है, भोल्युम आफैमा एउटा डिराइभ क्वान्टिटी हो हैन त। भोल्युम फेरि हेर्न सक्नुहुन्छ, मास बाई भोल्युम भनेको लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट है। डेन्सिटी इक्वल्स टु मास बाई भोल्युम। मासलाई मैले सेम कन्स्टेन्ट मासै राखेँ। फेरि हेर्नुहोस् त भोल्युम भनेको के फर्मुला, लेन्थ इन्टु ब्रेथ इन्टु हाइट, LBH. Length is one fundamental quantity, breadth is again another fundamental quantity, and height is again another fundamental quantity, and mass is a fundamental quantity. So हेर्नुस् न कतिवटा fundamental quantity छ, mass एउटा fundamental quantity, length अर्को fundamental quantity, breadth अर्को fundamental quantity, height अर्को fundamental quantity. हेर्नुस् कतिवटा fundamental quantitiesहरु छ यहाँ, 1 2 3 4. हेर्नुस् त चारवटा fundamental quantitiesबाट density बनेको बनेन, density is made by the four fundamental quantities or not. That's why density is also called a derived quantity. Okay, so I hope you are clear about this one. When two or more fundamental quantities are gathered together, when two or more fundamental quantities are combined together, okay, a new quantities will be formed, a new quantity will be formed, and that new quantity is commonly called a derived physical quantity. Okay, that is the situation. Now let me get to the screen. Okay, so I hope you are clear about derived physical quantity. Okay, Yes, Gaurav, sir. are you clear about that one? Yes, sir. Okay, can you say is speed a derived physical quantity? Yes, sir. Why do you think speed is a derived physical quantity? Because it is made up of two fundamental quantities. Seriously? Yes, sir. Okay, what are कुन दुईटा फन्डामेन्टल क्वान्टिटिजबाट स्पिड बनेको रहेछ त भन्नुस् त? Distance and time. Distance and time. Okay, that's right. That's very good. अब तपाईले यसबाट के बुझ्नु भयो त? फन्डामेन्टल derived quantity भनेको के रहेछ? What is derived quantity? The quantity which are made up of the quantity which are made up of combination of fundamental quantities are called derived quantity. Okay. Those quantities which are made up of two or more fundamental quantities, they are called derived. Very good. Okay. Abhushan, are you clear about that one? Yes, sir. बुझ्नु भयो तपाईले? Yes, sir. Okay, ल भन्नुस् त मलाई, what is derived physical quantity? The combination of fundamental quantity, the two or more combination of fundamental quantity is called derived quantity. Very good. Can you give me one example? एउटा example दिन सक्नुहुन्छ? Sir, derived quantity? हजुर, yes, of course. Sir, speed. Why speed is called the derived physical quantity? Sir, because they are two fundamental quantity.
What are they? What are two fundamental quantities which makes speed? Distance upon time. That's wonderful. That's great. Okay. Now let me go to the Prayasna. Okay, Prayasna, how are you? Are you fine? Fine, sir. Okay, Prayasna, are you clear about derived physical quantity? Yes, sir. Can you tell me why speed is called the derived physical quantity? Speed is called the derived physical quantity because it is formed due to the combination of two fundamental quantities. They are the distance and time. Very good. That's great. All right, now let me go to, okay, Praiska. Praiska, how are you? How are you doing? Fine, sir. Okay, are you clear about derived physical quantity? Yes, sir. Okay, can you say is velocity a derived physical quantity? Yes, sir. Why it is derived physical quantity? Because it is made by the combination of two fundamental physical quantities, displacement And and what are time. they? Yes, that's great. Displacement. Displacement and time. That's wonderful. Okay, fine. Okay, you are quite clear about this one now. Again, let me share the screen. Okay, फेरि स्क्रिनमा ध्यान दिएर हेर्नु होला तपाईहरुले. Okay, हामीले यो पढ्यौं. Now let's go to, अब हामी today we are going to learn about unit. Unit भनेको के हो त? What is unit? So you can see on the screen there, I have written something about unit. Unit भनेको के हो? You can see there. हेर्नुस् त के छ? The standard quantity with the help of which we compare unknown physical quantity. Okay, the standard quantity. Unit भनेको के हो त? युनिट भनेको एउटा स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी हो जसको सहायताले हामीले के गर्छौं भने कुनै पनि अननोन फिजिकल क्वान्टिटीको भ्यालु पत्ता लगाउँछौं हैन. बाइ द हेल्प अफ युनिट we calculate or we compare the unknown physical quantity. ओके, कुनै पनि अननोन फिजिकल क्वान्टिटीको भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो भने हामीले युनिट लगाउँछौं. जस्तो फर एक्जाम्पल हेर्नुस् त के छ त्यहाँ. इट इज अल्सो कल्ड अ फिक्स्ड क्वान्टिटी in terms of which other similar quantities are measured. युनिट भनेको के हो त? एउटा फिक्स क्वान्टिटी हो रे जसको सहायताले चाहिँ त्योसँग मिल्दो जुल्दो अरु हामीले क्वान्टिटी पनि मेजर गर्न सक्छौं हैन त. सो युनिट इज अ स्ट्यान्डर्ड क्वान्टिटी बाइ द हेल्प अफ व्हिच we carry out measurement हैन. युनिटको सहायताले हामीले मेजरमेन्ट क्यारी आउट गर्न पनि सक्छौं. युनिट भएन भने मेजरमेन्ट पनि हुँदैन के. बुझ्नुभयो? विदाउट युनिट देयर इज नो सच थिङ एज मेजरमेन्ट. हामी पसलमा जान्छौं, सामान किन्छौं, 1 केजी भेजिटेबल किन्दाखेरि 1 भनेको के हो? सिम्पली अ नम्बर हो. 1 भनेको के? 1 को कुनै सिग्निफिकेन्ट भ्यालु त भएन नि. 1 भनेको के हो? 1 इयर हो कि हैन, 1 रुपीज हो कि 1 केजी हो कि 1 लिटर हो कि 1 मिटर लेन्थ हो कि 1 ले मात्र कुनै पनि कुरा क्लेरिफाई गर्दैन. तर यदि हामीले त्यहाँ 1 मिटर हाल्यो भने के हुन्छ? 1 मिटर लेन्थ भन्ने कुरा बुझियो हैन. मिटर भनेको युनिट हो. अनि हामीले 1 केजी हाल्यो भने 1 केजी मास भन्ने कुरा बुझियो. केजी भनेको मास हो. अनि हामीले 1 मिटर क्युब हाल्यो भने भोल्युम भन्ने बुझिन्छ. 1 मिटर क्युब एयर भन्ने कुरा बुझियो. 1 लिटर भनेको के हो? भोल्युम हो. 1 लिटर मिल्क, 1 लिटर पेट्रोल, 1 लिटर केरोसिन भन्ने कुरा त्यसले डिटरमाइन गर्यो. हेर्नुस् त त्यो लिटर भन्ने वर्ड हैन, मिटर भन्ने वर्ड हैन त. अनि 1 न्यूटन फोर्स भन्छौं नि हामीले. 1 न्यूटन फोर्स अथवा 5 न्यूटन फोर्स, 10 न्यूटन फोर्स. 10 मात्र भन्यो भने त्यसको कुनै मिनिङ भएन के. के हो 10 भनेको? व्हाट डज 10 मीन? 10 भनेको खाली सिम्पली अ नम्बर हो. इन्कम नम्बर. त्यसले खास सिग्निफिकेन्ट त्यसको केही रोल हुँदैन. त्यसले केही कुनै पनि कुरा त्यसले इन्डिकेट गर्न सक्दैन. तर त्यही 10 मा हामीले 10 केजी राखौं त के हुन्छ? 10 केजी मास भयो कि भएन? त्यही 10 मा हामीले राखौं 10 न्यूटन राखौं 10 न्यूटन फोर्स भयो कि भएन? त्यही 10 मा हामीले राखौं 10 जूल वर्क. जूल भनेको युनिट भयो कि भएन? द्याट्स है मिटर हैन, मिटर क्यूब, न्यूटन, जूल हैन, केजी पर मिटर क्यूब. दे आर कल्ड unit. That's right. त्यहाँ हेर्नुस् त. The standard quantity with the help of which we carry out measurement. अथवा the standard quantity with the help of which we compare the unknown physical quantity is called unit. त्यहाँ हेर्नुस् है तलपट्टि. म्याथमेटिकली फिजिकल क्वान्टिटी भनेको के हो त? फिजिकल क्वान्टिटी भनेको न्यूमेरिकल भ्यालु इन्टु युनिट हुन्छ के. जस्तो फर एक्जाम्पल लेन्थको हामीले कुरा गर्यो भने न्यूमेरिकल भ्यालु 5 भयो. युनिट भनेको मिटर भयो. 5 मिटर लेन्थ. ओके, लेट मी राइट अन द स्क्रिन. हो त्यो स्क्रिनमा फेरि हेर्नु होला.
हेर्नुस् त फिजिकल क्वान्टिटी भनेको फिजिकल क्वान्टिटी इक्वल्स टु न्यूमेरिकल भ्यालु इन्टु युनिट हुन्छ हेर्नुस् त फिजिकल क्वान्टिटी इक्वल्स टु न्यूमेरिकल भ्यालु इन्टु युनिट फर एक्जाम्पल हेर्नुस् है 5 मिटर ल जस्तो मैले लेन्थको कुरा गरे लेन्थ जस्तो मैले लेन्थको कुरा गरे है त हेर्नुस् त लेन्थ भने मैले लेन्थ भनेको जस्तो 5 मिटर ले चाहिँ कसैले 5 मिटर लेन्थ भन्यो भने हेर्नुस् त के छ त्यहाँ 5 into 1 meter हेर्नुस् यो 1 मिटर भनेको मिटर हो क्या 5 is a number अनि 1 मिटर भनेको यो 1 मिटर भनेको मिटर हो है यसलाई हामीले मिटर पनि लेख्न सक्छौं 5 into मिटर 5 into मिटर हेर्नुस् त के भन्यो फिजिकल क्वान्टिटी इक्वल्स टु न्यूमेरिकल भ्यालु भनेको 5 भयो अनि युनिट भनेको मिटर भयो ओके सो फिजिकल क्वान्टिटी इक्वल्स टु न्यूमेरिकल भ्यालु इन्टु युनिट यो कुरा याद गर्नुस् फिजिकल quantity equals to numerical value into unit. Let me give you another example again. हेर्नुस् त जस्तो मैले मासको कुरा गरे ल लेट मी टक अबाउट मास इक्वल्स टु 10 kg भने ल यो 10 kg भनेको के हो थाहा छ 10 into kg हो क्या kg भनेको 1 kg हो यो 10 भनेको न्यूमेरिकल भ्यालु भयो kg भनेको युनिट भयो हो न्यूमेरिकल भ्यालु र युनिट मिलेर बल्ल फिजिकल क्वान्टिटी बन्छ क्या बुझ्नु भयो न्यूमेरिकल भ्यालु अनि न्यूमेरिकल भ्यालु इन्टु युनिट इक्वल्स टु फिजिकल क्वान्टिटी फर एक्जाम्पल अर्को भोल्युमको कुरा गरौँ हामी इक्वल्स टु लेट्स से 5 लिटर्स है त भोल्युम लिटर भनेको भोल्युम नै हो 5 लिटर भनेको के 5 into 1 लिटर अथवा 5 into लिटर लिटर भनेको 1 लिटर हो के सो 5 भनेको न्यूमेरिकल भ्यालु भयो इन्टु 1 लिटर भनेको युनिट भयो के को युनिट भयो त भोल्युमको युनिट भयो है दैट्स है हेर्नुस् त 5 र 1 लिटर मिलेर यो फिजिकल क्वान्टिटी के भन्यो त भोल्युम भन्यो भोल्युम इज द डिराइभ क्वान्टिटी दैट्स है कीप इट इन योर माइन्ड दैट फिजिकल क्वान्टिटी इक्वल्स टु न्यूमेरिकल भ्यालु इन्टु के हो त युनिट फिजिकल क्वान्टिटी इक्वल्स टु न्यूमेरिकल भ्यालु इन्टु युनिट ओके अब हेर्नुस् कोही मान्छेले सबैलाई व्हाट इज योर हाइट माई हाइट इज 5 मिटर height is let's say 2 meter 5 meter त धेरै नै भयो let's say 2 meter ओके हेर्नुस् त कोही मान्छेले भन्यो my height is 2 meter अब भन्नुस् यसबाट तपाईले के बुझ्नुहुन्छ if someone says my height is 2 meter then what does it mean हेर्नुस् त यो 2 meter भनेको के हो हेर्नुस् यहाँ 2 meter भनेको 2 into 1 meter numerical value into unit numerical value into unit हेर्नुस् त यदि कोही मान्छेले उसको हाइट 2 मिटर भन्यो भने what do you mean by it if a person says my height is 2 meter that means the person is 2 times longer than 1 meter हेर्नुस् त 2 times longer than 1 meter 2 into 1 meter means 2 times longer than 1 meter and if someone says my body mass is 50 kg मेरो बडीको मास चाहिँ 50 kg हो भनेर कसैले भन्यो भने यसलाई तपाईले यसरी लेख्नु पर्ने हुन्छ 50 into 1 kg 50 भनेको न्यूमेरिकल भ्यालु भयो न्यूमेरिकल भ्यालु अनि kg भनेको युनिट भयो न्यूमेरिकल भ्यालु इन्टु युनिट मिलेर बन्छ फिजिकल क्वान्टिटी दैट इज 50 kg so if someone says my body mass is 50 kg that means that person is 50 times heavier than 1 kg ओके त्यो मान्छे चाहिँ के रहेछ त 1 kg भन्दा 50 गुना धेरै रहेछ के okay so let me give you another example again so if someone says the volume of box is 5 meter cube यसबाट के बुझ्नुहुन्छ हेर्नुस् त the volume of box is 5 meter cube यो भनेको 5 meter cube भनेको के हो भने 5 into 1 meter cube हो क्या 5 भनेको न्यूमेरिकल भ्यालु भयो 1 meter cube भनेको मिटर क्यूब त्यो भनेको युनिट भयो भोल्युमको युनिट हो अब हेर्नुस् त के भयो त्यो 5 into 1 meter cube equals to 5 meter cube that means the volume of box is 5 times more than 1 meter cube the volume of box is 5 times more than 1 meter cube यसरी हामीले के गर्न सक्छ त युनिट यो युनिट भयो र यो के न्यूमेरिकल भ्यालु भयो न्यूमेरिकल भ्यालु र युनिटलाई कम्पेरिजन गर्यो भने बल्ल हामीसँग बन्छ फिजिकल क्वान्टिटी ओके दैट्स व्हाई
physical quantity equals to numerical value into unit. Keep it in mind that physical quantity equals to numerical value into unit. Okay, यो कुरा दिमागमा राखिराख्नु होला. Alright, so यदि कोही मान्छेले what is your height भनेर सोध्यो नि तपाईले भन्नुहुन्छ my height is 5 meter अथवा 2 meter, that means my height is 2 meter, that means I am 2 times longer than 1 meter. Okay, अनि यदि कसैले what is your height 5 kg, sorry, what is your body mass 50 kg भन्यो भने my body mass is 50 kg, that means I am 50 times heavier than 1 kg. Okay, how many liters of water you drink in a day? तपाईले भन्नुहुन्छ 5 liters. I drink 5 liters of water in a day. यो भनेको के हो भने that means the volume of water is 5 liters, that means it is 5 times more than 1 liter. यसरी हामीले physical quantity equals to numerical value into unit भनेर हामीले यो कुराहरु अहिले बुझ्यौं. Okay, now let me go to the screen. You can see video conference again. All right, so I hope you are clear about that one. Listen once again. Physical quantity equals to numerical value into unit. Okay, so all right, so let me go to, okay, Kelvin. Yes, sir. Kelvin, are you clear about that one? Yes, sir. So what is your body mass? So 45. I am 45. the mass. I am 45 times. I am the mass of my body is 45 kg. times heavier than 1 kg. Oh yes, that's great. That means you are 45 times heavier than 1 kg. What is your height? What is your approximate height? Let's say it is 2 meter. Okay, so I say your height is 2 meter. What does it mean? It means that the height of my body is 2 times more than 1 meter. Okay, so in this case you should say 2 times longer. Okay, because height 2 means times it's 1 longer. times length. So length भनेको longer, लामो हुन्छ, कति लामो भन्ने हुन्छ के. So that means your height is 2 times longer than 1 kg. Okay, so how many liters of water do you drink? How many liters of water do you drink in a day? The volume of water I drink in a day is 2 times more than 1 liter. That's wonderful. That's great. Okay, that's great. Fine. Now please keep it in your mind. Okay, keep it in your mind that physical quantity equals to numerical value into unit. Okay, keep it in your mind that physical quantity equals to numerical value into unit. Okay, now let me share the screen again. All right, now okay, so unit, हामीले unit को बारे पनि पढ्यौं. All right, so यो पनि clear भयो, unit पनि पढ्यौं. Now basically units can be classified into two. हामीले unit लाई दुईटा category मा divide गर्न सक्छौं. Units are of two types. One is known as fundamental unit and the second one is known as derived unit. जसरी हामीले last time पढेको थियो नि, fundamental quantity बाट fundamental unit आउँछ र derived quantity बाट बन्छ derived unit. So in the same way, units can be classified into two, fundamental units and derived units. Okay, now let's learn about fundamental unit. हेर्नुस् त के छ त्यहाँ, those units which are independent of each other, okay, are called fundamental units. Okay, fundamental unit भनेको के हो भने एउटा त्यस्तो युनिट जुन चाहिँ अरु कुनै पनि युनिटमा त्यो डिपेन्ड हुँदैन. They are used to represent fundamental quantity. Fundamental quantity लाई नै जनाउन प्रयोग गरिन्छ हैन. Fundamental quantities लाई हामीले fundamental unit बाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौं. You can see there, they are used of fundamental physical, they are the units of fundamental physical quantities. हेर्नुस् त, fundamental physical quantity को unit हो के यिनीहरु. They are the units of fundamental physical quantities. Okay, example हेर्नुस् त, mass को unit kg भयो, length को unit meter भयो, current को unit ampere भयो हैन, अनि temperature को unit kelvin भयो, luminous intensity को unit candela भयो र amount of substance को unit भयो mole, shortcut मा हामीले mol भन्छौं. So there are 7 fundamental units. Unlike
Unlike fundamental quantities, there are 7 fundamental units. Fundamental quantities are 7 वटा थियो र त्यो 7 वटा fundamental quantities को 7 वटा fundamental units पनि हुन्छ. Okay, that's why there are 7 fundamental quantities. That's why there are 7 fundamental units. They are kg, meter, ampere A, temperature Kelvin K, luminous intensity light ko yo, that is CD, candela, time, that is time bhaneko second, you can see there is second. Okay, and last but not the least, mole, amount of substance, mole ma हामीले measure गर्छौं. That's why there are 7 fundamental quantities and there are also 7 fundamental units. Okay, so I hope you are clear about this one. Let me repeat again. Those units which are independent of other units and which are the units of fundamental quantities are called fundamental units. Okay, now let's go to the derived units. And so you can see there, We have those units which are derived. Okay, all right. Those units which are derived from, you can see there, fundamental value. Those units which are derived from the fundamental units. Here's the fundamental unit बाट नै जुन unit बन्छ नि, fundamental unitहरु मिलेर बनेको unit हुन्छ derived unit. So you can see there, those units which are formed by the combination of 2 or more fundamental units are called derived units. दुई अथवा त्योभन्दा बढी fundamental units बाट जुन unit बन्छ नि, दुई अथवा त्योभन्दा बढी fundamental units हरु मिलेर बन्ने जुन नयाँ unit हुन्छ, त्यो नयाँ unit भनेको के भयो त, derived unit भयो. That's why those units which are formed by the combination of 2 or more fundamental units, those units which are formed by the combination of 2 or more fundamental units, such units are called derived units. Okay, they are totally dependent upon fundamental units. अघि मैले भनिहाले fundamental units बाट नै derived unit बनेको हुन्छ. Fundamental भएन भने derived unit पनि हुँदैन. Okay, example square meter, त्यसलाई हामीले meter square भन्छौं, that is the unit of area. अनि cubic meter, that is the unit of volume. Meter per second, that is the unit of velocity or displacement. Joule, that is the unit of work. Watt, that is the unit of power. Pascal, that is the unit of pressure. Newton, that is the unit of force. These are the derived units. Okay, and more importantly, there are only 7 fundamental units. Keep it in mind that there are only 7 fundamental units, but there are uncountable. There are a lot of derived units. Okay, derived units हरु धेरै हुन्छन्. त्यसको कति एक्ज्याक्ट नम्बर कति छ भन्ने कुरा हामीले थाहा हुँदैन. एकचोटी त्यहाँ हेर्नुस् त, एउटा you can see the table there. मैले त्यहाँ fundamental units को र derived units को मैले डिफरेन्सेस त्यहाँ लेखिदिएको छु, त्यहाँ मैले स्लाइडमा राखिदिएको छु, त्यो तपाईले हेर्नु होला. अनि अर्को त्यहाँ पनि छ, there is a table, derived unit को टेबल छ त्यहाँ, you can see there. अरु पनि derived unit को टेबल छ त्यहाँ. अनि the speed is a derived unit y भन्ने कुराको आन्सर पनि त्यहाँ छ, त्यो राम्रोसँग तपाईले हेर्नु होला. Okay, those units which are formed from the fundamental units, which are made from the fundamental units, they are called derived units. For example, the unit of force, that is Newton, is the derived unit. The unit of pressure, that is a derived unit. The unit of density, that is a derived unit. The unit of work, that is a derived unit. The unit of power, that is a derived unit. That's why. That's a please make sure about it. And यदि सुन्नुस् है तपाईहरुले, यो जुन अघि हामीले पढेको स्लाइड मैले गुगल क्लासरुममा पनि राखिदिएको छु, तपाईले त्यहाँबाट पनि फर्दर हेर्न सक्नुहुन्छ. अनि देयर इज असाइनमेन्ट, असाइनमेन्ट पनि छ, होमवर्क छ, तपाईले त्यो होमवर्कहरु प्रपरली गर्नु होला. अर्को क्लास हुनुभन्दा अगाडिसम्म मैले तपाईहरुको होमवर्क चेक गरिसकेको हुनुपर्छ. देयर इज वन भिडियो ट्युटोरियल, गुगल क्लासरुममा जानुस्, क्लास 8 सेक्सनमा जानुस्, देयर इज वन भिडियो ट्युटोरियल, त्यहाँ पनि त्यसबाट पनि तपाईले लर्न गर्न सक्नुहुन्छ. आज हामीले जति पनि पढ्यौं नि, यो सबै स्लाइडहरु त्यहाँ मैले मेन्सन गरिदिएको छु, राखिदिएको छु, र तपाईले त्यो स्लाइड पनि त्यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ. Okay, so are you clear? Are you clear, everybody? So please, will you raise your hand if you are clear? So have a good day, study well, stay home, do not go outside, be healthy, be safe. Bye bye.